बोल श्री अम्बे मात की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी वरितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल श्री अम्बे मात की जय। बहुचरा मात की जय। मातारी मात की जय। खोड़ियार मात की जय। दुर्गा मात की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर हेलो नवरात्रीનો 8મો દિવસ હાલ આજના આ વર્ષનો આ નવરાત્રીનો 8મો દિવસ છે। આવતીકાલે 9મો, પરમ દિવસે 10મો। હવે હાથમાં 2 જ દિવસ બાકી છે અને હજુ પણ હું જોઈ શકું છું કે ઓડિયન્સ પૂરું ભરેલું છે અને ગ્રાઉન્ડમાં બહુ જ ઓછા ખેલૈયાઓ છે। તો હું ઓડિયન્સને એક રિક્વેસ્ટ કરું અત્યારે કે તમે ઝડપથી